তাবুকে হাপাংতি তংনাই বদলনি হাবানগसे हाबसियो शिकक रक विशालगढ़ बखास्ते गनांगै शिकक मांख रक मार्के आकारजाक हाइनिबागै सालब्रुम लुकुरगनि नक मोताइ नक मस्जिद रोंनक कलेज रकनक कारिबो ताबुखे हापांति तंगनाय बीजेपी बदलनि हाबानगसे शिकक रक हाबै मानै खनै खगै तलां थांसियो लाई थांजाक फासल हरकथग विशालगढ़ थाना बाइ खबजाक जरिलाम कन्स्टिट्युएन्सि उत्तर ब्रजपुर आमचियो बीजेपी बदलनि हाबानग हाबका शिकक बीजेपी बदलनि हाबानग शिकक रक हाबै हाबानग बिसिङाव तनिमानि टिभि खबै गुबुननि रांमरकनि मानिखनै खबै तलां थांगा तिनि चारसल फुंग बीजेपी बदलनि आदंरक हाबानक फिउगना हनै थाङै नुगैखा हाबानकनि दगारनि ताला सबायजाक ताला हाव खिख्लाय तनिजाक उल हाबानक बिसिङाव हाबै नुखा मानिखनै लिगि लागाय मानिखनै लिगि लागाय नुगै बरक सावै मानका शिकक मांखरक हाबका हनै उल कक्तमा रहलाइखा विशालगढ़ थानाव कक्तमा मानै विशालगढ़ थानानि पुलिस रक फाइ सकबायखा फाइ सकबायमानि यागुलो नुखा मानिखनै रक लिगि लागाय खिबिजाक ताबक सालबुरुमनो विशालगढ़ बखास्ते गनांगै मानिखनै खबजाकमानि कक्तमा कासै फाइ दङ फियाबा बाबैसा फाइसिंतै विशालगढ़ बखास्ते गनांगै केफेक मानिखनै जानाय सिख्ला रकनो रांनि बागै अबहायके नगनगो हाबै मानिखनै खगुना हनैबो कक्तमा कासाइ दंगो फियाबा केफेक मानिखनै आकार माबाय बाक्सा शिकक मांखर बहायनो ताबो मार्के आकारजा हाबा नग रक बहायनो फियगजा क्लिया শিকক মাংস রকবাই ঘটনাটা সকালবেলা আমার গোপালবাবু ফোন করছে বাড়িতে আমি বাড়িতে ফোন করতে পার্টি বিষয়ে টিভিটা চুরি হয়ে গেছে এরপরে আইলাম একটু পরে আইয়া দেখলাম যে দরজাটা খোলা টিভিটা নাই এরপরে থানা খবর দিলাম না না সন্দেহকার হইব আর এই অনেকদিন যাবত এটা এইভাবেই আছে পার্টি বিষয় থেকে আমরা ধারণা সাহস করে পার্টি বিষয় ঢুকে টিভি লিয়ে যাবো গাড়িটা আমরা ইয়েই আসতো না ধারণাই আসতো না বিষয়টা হলো শাসকার বিরোধী কি চোর কি কেউ বাচ্চা চুরি করে গত কয়েকদিন ধরেই আমাদের এই এলাকার ভিতরে মাছ নেগা আবার ধরেন না কারোর দোকানে ব্যাটারি নেগা আজ আমরা এখানে যে লাইটটি আছে সোলার লাইটের ব্যাটারি নিচে গা এরপর কয়েকটা সোলার লাইটের ব্যাটারি নিচে গা এই ধরনের ঘটনা এই মাঝখানে ধরে চলতেছে এই জন্য আজকে জানাইলাম আমরা থানাতে এই বিষয় চলছে মানে আমরা চামু পুলিশের কাছে সুষ্ঠু তদন্ত কইরা যাতে অন্ততপক্ষে চুরগুলো যাতে ধরতে পারে দুইটা যাতে তারা শাস্তি দেওয়া হয় উত্তর বুঝবো ওয়ার্ড নম্বর 6 এটা 6 ওয়ার্ড